May adlaw katawahan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, Didi, ug uban sa mga kaugpungan sa mga kaparian sa dipok lokal na simbahan sa Osamis, kini ang inyong amigo higala, Father Mark Julius Casaba sa Monte. Maghatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Martes, sulod sa Martes Santo nining Semana Santa. Mga igsoon, ang ebanghelyo natong pagabasahon ng pamalandungan karon nining Martes Santo atong pagkakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Juan. Nasubo si Jesus pag-ayo og miingon sa walay lipod-lipod. Ngadto sa iyang mga tinunan, sultihan ko kamo usa kaninyo magbudhi kanako. Nagtinanaway ang mga tinunan og nahibulong pag-ayo kung kinsa kaha ang iyang gipasabot. Usa sa mga tinunan nga gimahal ni Jesus naglingkod tupad kaniya si Simon Pedro. Bisinyas kaniya og miingon. Pangutana si Jesus kung kinsa ang iyang gipasabot. Busa ang maong tinunan, midip-ig kang Jesus og nangutana, kinsa man siya Ginoo. Si Jesus mitubag, ituslog ko ang pan sa panaksan ug gihatag ko sa magbudhi kanako. Busa, mikuha siya pan o gituslog niya ang kini sa panaksan o gihatag kang Judas, ang anak ni Simon Iscariote. Sa pagdawat ni Judas sa pan, si Satanas misulod kaniya. Miingon kaniya si Jesus, buhata dayon ang buot mong buhaton. Walay usan niya itong didto sa kananan nga nakasabot sa nganong gisulti kadto ni Jesus kang Judas. Ug sanglit si Judas man ang nagkupot sa puntil sa kwarta, pipila sa mga tinunan naghuna-huna nga gipalakaw siya ni Jesus aron pagpalit sa ilang gikinahanglan alang sa pagngilin o kaha maipahatag si Jesus ngadto sa mga kabus. Gidawat ni Judas ang pan ug midali siya pagula gabii kadto. Sa nakalakaw na si Judas, miingon si Jesus, karon ang himaya sa anak sa tao gipadayag og himaya sa Dios gipadayag pinagi kaniya. Ug ko ang himaya sa Dios gipadayag pinagi kaniya, nan ang Dios no padayag diha kaniya sa himaya sa anak sa tao ug kini iyang buhaton dayon. Mga anak, dili na ako magdugay uban kaninyo. Mangita kamo kanako apan sultihan ko kamo karon sa akong gisulti sa mga Hudiyo, dili kamo makaadto sa akong adtuan. Si Simon Pedro nangutana kaniya, Ginoo, asa ka man wadto? Si Jesus mitubag, dili ka pa karon makaadto sa akong adtuan, apan makaadto ka ra unya. Si Pedro nangutana, Ginoo, nganong dili man ako makauban kanimo karon? Andam ako magpakamatay alang kanimo. Si Jesus mitubag, andam ka bagayod pagpakamatay alang kanako? Sultihan ko ikaw, sa dili pa mo tuktugao kang manok, ilimod mo na ako sa makatulo. Mga igsuon ng Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. Mga igsuon ko na ni Kristo, akong pagtimbaya sa tanan mga naminaw karon sa ilang mga tasatagsa ka mga panimalay, diha sa ato ang mga trabahante, no, atong mga teachers, ato ang mga estudyante nga migraduar diha sa grade 10 o grade 12. Congratulations kaninyo. Isip pantapos ninyo sa inyong pag-eskwela. Pasalamati usab inyong mga ginikanan nga mao'y nagbudlay, naghago, paghatag kaninyo og mga pamasahe, allowance, o bisan pa man sa mga ginagmay o ginagko nga pamaagi. Dapat gyapon ta grateful kanila na sila man ang naghimong hinundan nganong himugso taning kalibutana. So congratulations sa tanang mga mi-graduate, no, sa grade 10, grade 12 ug sa tanan pong mga mi-graduate diya sa college na hinahinay na pod sila og pangandam para sa ilahang mga umaabot nga mga propesyon na posibleng sudlan nila nga trabaho sa umaabot. Ako ang pagtimbaya usab sa tanang mga parokyano sa tibuok lokal nga simbahan sa Osamis nga karon hapon sa may alas 5 sa hapon diri sa Immaculate Conception Cathedral, magpahigayon kami sa amuang annual renewal of our priestly vows. Nasayod ako nga
nanawagan ng inyong mga kuraparoko, pipila sa mga membro sa PPC o sa mga Finance Council o sa mga chapel officers nga gihagit kamo o gidasig kamo nga mutambong sa maong renewal aron usab nga usa sa paghatag yung suporta sa inyong mga kaparian. So amping kamo sa inyong pagbiyahe padulong diri sa katedral diri sa Osami City o ginaot punta sa inyong pagbiyahe, ubanan kamo sa atong Ginoo aron kamo safe and sound ang inyong pagbiyahe, pag-ani o pagbalik ninyo sa inyong mga tasatagsa ka mga parokya o lugar. Akong pagtimbaya usab sa tuwa mga kaparian nga mopahigayon kami sa amuang gitawag og kaning confession, no? 2 to 5. So nanawagan ako sa tanan mga parokyano or neighboring parishes nga mga pipila ka mga Katoliko nga binunyagan nga hantod karon wala gyapon pa nakakumpisal. It is already your opportunity nga makatambong kamo unya sa general confession, no, na pagbuhaton nato alas 2 taman sa alas 5 ana ang tanang mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis. Ang nindot ani mga igsuon makapamili imong pari nga bulbungol bitaw, pari na kanang batanon or pari na ang punto na ko ba nga kanang komportable mo kung asa mo gusto mo kanang mangumpisal. Mao na nga nindot ning opportunity nga kung dili man mo komportable na mo upat diri sa katedral, at least na may option kay perminti man ta magkita. So kani grab the opportunity, no, sa mga parokyano na to dire sa katedral o dili man mga parokyano tanang mga binunyagan na Katoliko, gi-encourage mo namo nga i-take advantage ninyo nga mangumpisal unya sa may alas 2 hantod sa may alas 5 di insunod din nato ang atoang Christmas. So mga igsoon ko ni Kristo atong ebanghelyo karon nindot kayo nga ato ang pamalandungan o naghatag ka nato o kanang pagpamalandong sa dihang si Kristo naghatag na og premonition sa iyahang kamatayon na iyan ang gitagna bitaw nga hapit na gid siya, hapit na gid ang oras. Ano bitong dili man ibag-o nato niya atong ebanghelyo karon, no, kay part man ni siya sa atong gospel to miaging Domingo na si Jesus ming claim na siya nga hapit na gyud ang iyang oras, hapit na gyud siya mobiya. Dayon si Pedro ming saad pa gyud nga dili gyud niya biyaan si Jesus. Dayon si Judas ang mao ang nagbudhi kang Jesus na nagpamatuod nga sa iyahang pagbudhi kang Jesus. Para bitaw dili niya freedom ug free will unta nga nang buhaton kini, pero nayawaan man siya. Pero makaingon ta bang mark gyapon sa propesiya si Judas nga ma-fulfill ang maong propesiya. Pero ato ni siyang inahinayon og hagpat mga igsoon kung unsa atong mga angay pamalandungan ni atong ebanghelyo karon. Una, sa dihang miingon si Jesus nga nagsubo siya pag-ayo og miingon siya sa walay lipod-lipod ngadto sa iyang mga tinun-an, sultihan ko kamo usa kaninyo magbudhi kanako. Sa to ang kinabuhi mga igsuon, kana bitang makasinati ta og kanang betrayal, usa gyud na siya sa mga sakit kay nga kasinatian sa usa ka tawo. Kay ngano man, kay samot na bitaw ang nagbuhat ani is suod ra ni mga higala. Samot na kung kani nagbuhat niini usa ka tawo nga imuhang wala nimo gi-expect nga mabuhat niya ni si imuha. Mo bitaw na nga ang betrayal is somehow usa ka buhat nga lisod kayo mapanas sa nga samad nga more gikulit sa kasing-kasing nga imuhang gitraydor. No? Kay ngano man wala ko kana-expect na kaning tawhana makabuhat siya nimo nini tungod sa inyong kasuod, tungod sa inyong friendship, tungod sa inyong companionship, tungod sa inyong mga nindot na mga pinagsamahan. Then tungod lang sa kwarta, tungod lang sa kaugalingong mga ambisyon, traidoron kaniya. What a sad reality which is happening in our community and even in our society nowadays. Daghan ba kayong mga tao nga andam
nga motraydor silang mga higala aron lamang nga makabot nila ilang mga ambisyon sa kinabuhi. Tinuod na. Uban gani, dili man siguro sama sa gibuhat ni Judas Iscariote nga gitugyan niya si Jesus ngadto sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo para patyon. Ano na po'y bag-ong gitawag na to nga betrayal karon? Kanang gitawag na to og character assassination. Kanang bitawong character assassination nga or tale-bearing o kaning mga gossiping, usa kini sa mga pamaagi nga ang usa ka higala imuha na siyang gipatay bisan buhi na siya. Kay ngano man, gibuhat-buhatan yung mga istorya, nag-fabricate kag mga istorya, imuha siyang gidaot, no? Hantod nga uban mo tuopod, kay nagtuo sila nga kaning ilahang gimong gipanapnag nga istorya, mao gyud puy realidad. Kay nowadays nisod na kayo ibalansi ang kamatuoran ug ang bakak. Usahay mas katuuhan pa ang bakak kaysa kamatuoran. Ang kamatuoran usahay dili katuuhan pero ang bakak kay nindot kay pag-istorya, nindot kay pag-fabricate, mas tuuhan pa sa kadaghanan. Mo na bantayanan karon, mo na mga bagong betrayal karon mga igsuon. Ug mao na ang kasagaran nga nanghitabo sa tuang katilingban karon. Daghan kayo og mga gipang traidor sa ilahang mga higala aron lamang nga ang spotlight na nakuha sa iyahang higala maadto og balik sa iyaha. Ang kasikat, ang usa ka interes, ang usa ka ambisyon makuha lang gyud niya. Mao ni siguro atong angay nga lantawon mga igsoon, no? Dili na ta magulat siguro nga mayawaan pa sama ni Judas Iscariote nga makaingon ta nga makapatay ta og tao nga inosente. Kundi atong punto na ko ani mga igsoon nga let us try to tame sa monster nga naa nato. Kaning mga monster, kaning mga demonyo nga mao usahay mo unok-unok og timtal nato aron kita nga motraydor sa ubang tao, di nato na siya tugutan. Kita dapat ang mo control or govern over them. Kay the moment na gani nga kita tugutan nato nga kontrolon na sa demonyo sama sa gibuhat sa demonyo kang Judas, mao na nga gipasudlayunan niya iyang gibati ug sa dihang nahitabo na ang nahitabo dadto pa siya na enlighten ba, uy dili man dinhi mao nga ako ang gibuhat, but it's too late. Si Jesus gitugyan na niya ug padulong na siya sa iyahang kasakitan, pag-antos og kamatayon. Mga igsuon, kani pong giingon diri sa ato ang ebanghelyo karon nga busa ang mga tinun-an kana bitang nangutana pagyud kang Juan kang Jesus kung kinsa ni ilabot pasabot nga putraydor kang Jesus. Kana bitang naapag gyud mga panahon gyud no nga mura bitaw wala pagyipunta nakaila sa matag usa. Mo na ginang ang kumpiyansa na pud sila kay si Judas Iscariote wag ni mga panahon na matud pa sa mga batid sa Biblia, siya daw ang treasurer nila. Then, di ba, naman to yung mga parts sa ebanghelyo nga tungod sa iyang pagka-treasurer na siya chance nga manawkaw. Mangawkaw ba ka ng mangurakot. Mao na nga murag dili ba si enough pa iyang gikurakot. Mao to nga nagka-chance siya na magka-extra money pa gid siya. Ay ang gibaligya sa Jesus. Mao to nga wala sila nag-expect nga ang atong paglakaw ni Judas. Mao na nito hudyat di ay nga wala na. Itugyan na ni Judas si Jesus kadto sa mga kadagkuan. Mga igsoon, sa ato ang panag-uban usahay, sa ato ang mga higala, nagtuota nga nakaila na gyud ta nila. Nagtuota na everything is fine, everything is okay. Napaguday mga panahon biday no nga wala ta nakaila sa matag usa. Napaguday tayo mga matawag ng mga hidden, mga agenda na siya ra mismo mo'y nakabalo sa iyang kaugalingon. Ano kung maling gisulti mga igsoon ni Kristo? Kay sa dihang manggong nangutana silang Pedro o yung mga apostoles o mga kauban niya kung kinsa kani ang magbudhi na gi-refer ni Jesus, wala sila naka-point out kung kinsa. Wala sila naka-identify among them kung kinsa. Kundili, nagtuo sila nga wala pa yun gi-reveal ni Jesus. Dili magud pud pwede nga
directly itudlo ni Jesus, ikaw mo ay magbudhi ka nako, wala. Kabalo ba ka sa style ni Jesus nga iagi ba niya pasumbingay, iagi niya og mga indirect na mga pamaagi. Narani mo kung makasabot ka, kung ikaw makasabot ka sa iyang pamaagi na makuha nimo iyang kuan, pero dili basta-basta si Jesus pud mo muhatag og mga hint ba. Mao na nga mga igsoon gud ni Kristo, nindot pod no nga sa ato ang pagpadayon nato sa pag-ilhanay sa matag usa, dili lang nato ilhon ng ato ang mga higala or kauban nga isip kauban lang, kunili ka na bitaw skin to skin gud nimo siya mailhan ba. Na bitaw mailhan gud bitaw nimo siya sa iyahang mga dark side, sa iyahang mga nindot ug sa iyang mga dili. Kay sa pinaagi ni ana, kabalo ka sa ilang dynamics, kabalo ka usay dagan sa iyang pangunahuna, kabalo ka sa dagan sa iyahang mga inistoryahan kung unsa yang but pasabot dinhi. Mao bitaw na nga nindot manggod nga the more mo nga magkadugay og kuyog, the more mo nga makuha ka lang sa tingin. Sa tinan-awan pa lang daan kanang dili na bitaw angay istorya litra por litra ang unsay iyang but pasabot, kundi makuha nimo siya kung sa iyang body gesture, sa iyang tinan-awan, sa iyang kung unsa ang iyang gustong ipasabot diya nimo. Importante na mga igsuon kay dili magud sa tanang manghigayon good nga the person can express his or her feeling verbally. Tapos tayo mga non-verbal language nga angay po nato nga masabtan o ma-interpret correctly. Kay sinani nga pamaagi, somehow it reminds us nga unsa nato sila kaila, unsa nato sila kasuod, o unsa po nato nga marami tong masabtan po nato ang ilahang disposisyon o unsa po ang ilahang mga pangilangan that time. Importante na mga igsoon. Muna nga, hindi po nato mablame ang mga apostoles. Kay gikan man sila sa mga nagkadaiyan ng mga orientation, nagkadaiyang mga pamilya. Igo raman sila gipang tawag ni Jesus. So mao po na nga siguro they have limited time to know each other. Mao na sa ato ang pakipaghigala karon, pakipag-uban karon, importante gud nga ilhon nato ang matag usa, dili lang pinaagi kung unsa ang nihang gistorya, kundi ikaw mismo makaila kaniya personally sa iyang dynamic, sa iyang unsa iyahang mga gusto o dili gusto, o unsa pod ang mga nindot o dili nindot anang tawhana. O dili ta mga igsuon, si Simon Pedro nangutana kaniya, Ginoo, asa ka man moadto? Si Jesus mitubag, dili ka pa karon makaadto sa akong adtuan, apan makaadto kara unya. Nasayod kita na si Pedro na gini siya pagka-agresibo. Gusto gyud niyang i-prove ni Jesus ba ang iyang loyalty. Gusto gyud niya i-prove ni Jesus ay ang fidelity nga bisag pag magkayunsa di gyud siya mobiya ni Jesus. But in the end, katuloy niya gilimod si Jesus. Mga igsoon, in giving promises to other people, dili na nakadali. Hopefully, dili bitaw ta mo hatag og mga promises o kanang mga saad nga bunga lang sa atong pagbati aron lang makuha nato ang pagsalig sa usa ka tawo. Mao man ay ang gustong ipasabot ni Pedro ani nga di gud niya pasagdan, andam siya magpakamatay, andam siya nga mamatay tungod og alang lang ni Kristo. Pero sa diyan na sa takna, nalagid sa eksena, nalagid sa senaryo mismo, nintalaw man. Mas maayo pa siguro nga pangayoon nato ang enough strength and courage to face the reality of life than nga ganamit taong magsalita na ng patapos. Mauna nga lisod kayo magsalita ng patapos karong mga panahon na. Kay wa ta kabalo during the time nga mahitabo na ang atong imuhang atong posibleng mahitabo, wala na dili na nimo kayang panindigan ang imong istorya tungod kay nanalaw naman ka. Wala man kay enough courage, wala man kay enough strength nga tubangon o enough nga grasya nga imuhang atubangon ang imuhang gisaad. Mga igsoon gud ni Kristo, kani bitong inani nga panaad, usahay nabe tay inani nga tendency. Kani bitong natay pangayoon sa Ginoo,
Moingon tag promise lagi Lord. Sa example, promise lagi Lord, magbinutan lagi ko sa kong pagapari. Promise lagi Lord, paparia lang ko. Dili lagi ko magkuan. Pero mapari na kung nanaka sa imuhang posisyon, kani nindot kini nga pamalandungan nato ang mga kaparian as we renew our priestly vows. Asa naman to atong mga gipangsaad sa ato ang ordinasyon? Asa naman to ato ang mga giingon nga fidelity and faithfulness to our local bishop? Asa naman to atong giingon nga magpakayano ta sa ato ang kinabuhi? Natay mga tagsa-tagsa ka mga gusto sa kinabuhi kung dili na tutugutan nga kaunon ta aning mga gusto nato ato mga personal nga plano. We always go back to our promise during our ordination. Nindot siguro ni nga mo po niya to ang dalon no nga pamalandong as we renew our priestly vows. It is good to reflect and ponder. Nagpabilin pa ba ko nga saad sa ako ang mga saad or tama na lang to sa saad? Ako ba tong gipuy-an ako mga saad at ubangan sa altar during my ordination? Siguro mo na itong nindot nga pamalandungan mga igsoon ko ni Kristo, labi na sa itong mga igsoong kaparian. Ako ang pagtimbaya usab sa tanan natong mga igsoon nga nag-celebrate silang birthday karon, sa tanang mga nagsaulog silang priestly ordination anniversary karon, o sa tanang mga dioceses nga nagsaulog usab silang priestly vows renewal. Congratulations mga fathers. Mga igsoon, dili na ko kutob, ayaw kamong kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, angay gayud nga pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Ulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang ang dahon dili gayud malaya, og timpo sa tingbunga muhatag siya maayong mga bunga. Hinaot pa unta na kining tanan natong nadungog og gipamalandungan makatabang kanato sa pagkinabuhi nga balaan. Na mao'y magdala kanato sa tuang gitinguha og padulngan ang gingharian sa langit nagipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon, ugma na usab uban sa pangama sa itong mahal nga birhen na si Santa Maria, natong gitawag din sa misnon ang birhen sa kuta. Ang Dios magapanalangin unta kanato sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. A blessed Holy Tuesday o God bless katong tanan.